तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों का इफ्तार के लिए हम आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। तो आज कदमगिरी सेंटर मस्जिद पे आप लोगों के इफ्तार का सब लोगों को इनवाइट किया गया है। तो आप लोग समय पे आ जाना, यहाँ पे इफ्तार कर लेना। ডিকে ইংলিশ ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি আৰু ডাবলিয়াপাৰা কদমগুৰি চক আঞ্চলিক জামে মছজিদ কমিটিৰ সহযোগত আমি মছজিদ প্ৰাংগণত প্ৰত্যেকদিন প্ৰথম ৰোজাৰ পৰাই আমি ৰাজহুৱা ইফতাৰৰ আয়োজন কৰিছোঁ। প্ৰত্যেক দিন ইনশাল্লাহ আমাৰ এই ইফতাৰত প্ৰায় আমি হিচাপ কৰিছোঁ 200ৰো অধিক ৰোজাদাৰ ব্যক্তি আমাৰ ইয়াতে ইফতাৰ কৰে। আমাৰ ভাল লাগিছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে, ইছলাম ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে সকলোৱে সহযোগিতা আমালৈ আগবঢ়াইছে। আমি ইয়ালৈ তেখেতসকললৈ আমি কৃতজ্ঞতা আমি ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত যিকেইটা ৰমজান মাহৰ ৰোজা আছে, প্ৰত্যেক দিন আমি ৰাজহুৱা ইফতাৰৰ আয়োজন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সকলোকে ইফতাৰৰ আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোকে আমাৰ ইফতাৰৰ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, যাতে সকলোৱে আহি আমাৰ ইফতাৰত সমভাগী হয় আৰু যি ধৰণে যিয়ে যিমান পাৰে, যি ধৰণে পাৰে আমালৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আমি বিশ্বাসী। এইখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি এই অঞ্চলৰ ৰোজাদাৰ ব্যক্তিসকললৈ আমাৰ আহ্বান। और ये बहुत अच्छा पकाता है। किसी को अगर शादी वादी में इसको बुलाना इनवाइट करके तो ये चला जाएगा। इनका कांटेक्ट नंबर मैं इसमें दे दूंगा मोबाइल में। क्री सेंटर मस्जिद में तो ये इफ्तार का फैसिलिटी किया जाता है। 30 रोज़ा तक भी किया जाएगा, लास्ट रोज़ा तक। पहले से स्टार्ट किया गया है, एकदम लास्ट रोज़ा तक किया जाएगा। तो आप लोग इफ्तार कर सकते हो। थोड़ा पहले आना चाहिए आप लोगों को, 5-10 मिनट पहले आओगे फिर भी मिल जाएगा। आ सकता है। डेली 200-250 लोगों के लिए जो यहाँ पे इफ्तार का सिस्टम करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे कुछ भी और जाए और ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आ जाना। यहाँ पे आके कोई दिन भी, कुछ भी दिन आपको कोई भी दिन मौका मिल जाए, यहाँ पे आके इफ्तार कर लेना आप लोग। जो पकाने वाला है ये आपका चीफ है, जो सबसे मेन बंदा है यहाँ पे जो, और इन लोगों को रखा हुआ है, ये दोनों को होता है, ये सिर्फ मेन शेफ है, ठीक है ना। इनके नंबर आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग कोई भी इनके साथ भी आके हेल्प कर सकते हो। जो ये तरबूजे काटना और खीरा वगैरह, केला वगैरह जो भी काटना है जिसको, वो आके हमारे साथ हेल्प कर सकते हो डेली। तो गाइस अभी इफ्तार के लिए जो है अपना थाली सेट हो रहा है। देखो हमारा यहाँ पे समय के हिसाब से, तो समय में आप लोग आ जाना टाइम के। 15 मिनट पहले आना है सबको, है कि नहीं अंकल जी? जी 15 मिनट पहले आना है। कुछ बताइए आप। आज सब लोग को तो हम लोग दावत किया जाए, इफ्तार के 15 मिनट पहले आना चाहिए, दुआ खैरत करना चाहिए, उसके बाद इफ्तार होना चाहिए। उसके लिए सबको दावत किया है, 15 मिनट के बाद पहले आना चाहिए। नहीं पड़ता है भाई का बोल त्रावण এখন ঠাকুর পুজো না করে ওটা অনুভব হতে ঠিক আছে।
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم اكفني بحلالك الحرام واغنني بفضلك من سواك اللهم اكفني بحلالك الحرام واغنني بفضلك من سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন হাই মাবুদ করিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা সারা দিন রোজা রাখিয়া ইফতার সম্মুখে রাখিয়া তোমার দরবারে হাত উত্তোলন করছি মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন বড় আশা নিয়ে তোমার দরবারে হাত উত্তোলন করেছি মাওলা তুমি না বলছো ইফতারের সময় দোয়া কবুল করে থাকো আল্লাহ এই আশা নিয়ে আমরা সবাই তোমার দরবারে হাত উঠাইছি মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন পবিত্র মাহে রমজানের খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জিন্দেগির সমস্ত গুনাহগুলোকে maaf করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন হাই মাবুদ করিম আল্লাহ মাবুদ জানি না কত গুনাহ করছি গো মাওলা রাতের অন্ধকারে দিনের প্রহরে বুঝিয়া না বুঝিয়া যত ধরনের গুনাহ করছি কেন মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার রহমতে থেকে বেশি গুনাহ করি না গো আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে রহমান নামের খাতিরে রহিম নামের খাতিরে আমাদের গুনাহগুলোকে maaf করে দাও গো আল্লাহ আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন হাই মাবুদ করিম আল্লাহ মাবুদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রহমতের আজকে 8 দিন চলে গেল গো মাওলা 2 দিন বাকি আছে মাওলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সঙ্গে তারাবি এবং অন্যান্য নেক আমল করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন পবিত্র মাহে রমজানের খাতিরে আমাদের মধ্যে জিনাদের মা বাবা এই দুনিয়া ছাড়িয়ে অন্ধকার কবরে আছে আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুমি তো আলিমুল গায়ব সমস্ত কিছু জানো আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিনাদের মা বাবা এই দুনিয়া ছাড়িয়ে অন্ধকার কবরে আছে আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই মা বাবার কবরের আযাবকে নাজাত করে দে কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিনাদের মা বাবা দুনিয়াতে বেঁচে আছে সবাইকে তুমি নেক হায়াত দারাজ করো ঈমানি জিন্দেগি নসিব করো ঈমানি মওত নসিব করো আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যারা বেমার আছে সবারই বিমার শিফা কুল্লাত ফরমায় দাও আল্লাহ যারা অসুস্থতা আছে সবাইকে তুমি সুস্থতা দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকরামুল আকরামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাকি জিন্দেগি আপনার রাস্তায় সহিষ্ণুতা করে তোমার তৌফিক দান করে ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bukan kamu mana?